रे हनुमान আজি तोर नाई रक्षा रे रे हनुमान আজি तोर नाई रक्षा रे एका बाण के मोहर काटिबी मस्तक तोर एका बाण के मोहर काटिबी मस्तक तोर जमपुरे हेबु देखा रे हनुमान আজি तोर नाई रक्षा रे हनुमान আজি तोर नाई रक्षा रे ना सकलु बेनी भ्रात आरे मूर्ख निर्बोध আজি तोते प्राणे मारी नेबी तोर प्रतिशोध আজি तोते प्राणे मारी नेबी तार प्रतिशोध डाक तोर इष्ट देव किए हेब तोर सखा रे हनुमान আজি तोर नाई रक्षा रे हनुमान আজি तोर नाई रक्षा रे बनवासे 12 वर्ष नकरिन मुआहार इंद्रजित बध कली न जाणु कि रे पामर इंद्रजित बध कली न जाणु कि रे पामर तुछारहीन माकड़ भांगी आज तोहाड़ तुछारहीन माकड़ भांगी आज तोहाड़ अति शीघ्र रण पकारे हनुमान আজি तोर नाई रक्षा रे हनुमान আজি तोर नाई रक्षा रे जानी लक्ष्मण आउ अधिक कहवा आवश्यक नहीं जानी मु भल भाव तुमर क्षेत्रीय पराक्रम कहना बड़ाई मते आरे लक्ष्मण जानी मुही तो पराक्रम जानी मुही तो पराक्रम कोईबा को लाज न लगे कि आज रावणर शक्ति घाते थिलु मरीण रावणर शक्ति घाते थिलु मरीण कहना बड़ाई मते आरे लक्ष्मण
ଟେକି ଆଣିଥିଲି ପର୍ବତକୁ ଜାମ୍ବବାନ ଔଷଧ ବାଚିନ ବଞ୍ଚାଇଲୁ ତୋର ଜୀବନକୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଦିନ ରାବଣ ଶକ୍ତିଘାତେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତୋର, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ଗନ୍ଧନ ମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ଆଣିଥିଲି ଉଠାଇ, ତେଣୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ତୁମ ଜୀବନ। ଜାମ୍ବବାନ ଔଷଧ ବାଛିହୀନ ବଞ୍ଚାଇଲୁ ତୋର ଜୀବନକୁ। ପୁଣି ମନିକଟ ଜାଣ କରୁ କେତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ ଶୁଣି ତୋର ଏହି ବଚନ। କହନା ବଳାଇ ମତେ ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ମୁହିଁ ତ ପରାକ୍ରମ। ସହିତରେ ତୁରେ ସମର କରିବା ବେଳେ ମାରୁଥିଲା ତତେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ତୁରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ ମହି ତଳେ। ମୋବିତା ଘାତରେ ଛାଡ଼ିକି ତତେରେ, ମୋବିତା ଘାତରେ ଛାଡ଼ିକି ତତେରେ ପଳାଇ ଗଲା ତାହାର ଲଙ୍କା ଭୁବନ। କହନା ବଳାଇ ମତେ ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ମୁହିଁ ତ ପରାକ୍ରମ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଇ ସମ୍ବଳ ଏଥର ମୋ ଗଦାଘାତ। বীর হনুଙ୍କର বিধাঘাତରେ যে মোহ হইলে লক্ষ্মণ, প্রহরীଙ୍କ ଠାରୁ ବାରତା ପାଇନ, କ୍ରୋଧେ ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ, କ୍ରୋଧେ ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ।